जय जगन्नाथ। अनेक समय आम शुणीचे जे यही बार पिलाटी जन्म होती यार गुणटी एमतीका। तेबे आसतु जानिबा को बार जन्म हेले कौन सब लक्षण देखा जाए। यहाँ गोटे बहुत भल प्रश्न और लोक जानिबा आवश्यक भी। बार को नहीं जन्मग्रहण कले गोटे छुआ उपर से बारर प्रभाव निश्चित भाव पड़ी थाए एवं तार अनुसार से फल से भोग करि थाए। सर्वप्रथम जानिबा रविवार जो व्यक्ति विशेष माने रविवार दिन जन्मग्रहण करछंती तांकर गुण किपरि रहे कि छुआटे जी रविवार जन्मग्रहण करछि से तेजस्वी यशस्वी एवं बहुत ज्ञानी होइथाए बा से शिशु जनक बहुत एक्टिव रही थाए कहीं ना आम रविवारटा सूर्यग्रह को लीड करि थाए। तो सूर्यग्रह को लीड करने द्वारा सूर्य होउछंती हमर सबबेले चलचंचल। सूर्य सबबेले हमको ऊर्जा जगाती आम एक्टिव रहा। सूर्य केतबेले स्थिर रुहंती नहीं। तेणु रविवार दिन जन्मग्रहण करथिबा व्यक्ति माने सदासर्वदा बहुत एक्टिव रही थांती। आसवा सोमवार सोमवार जो व्यक्ति विशेष माने जन्मग्रहण करती तांको ऊपर विशेष भाव चंद्रकर प्रभाव रही थाए। चंद्र होउछंती सोमवार अधिपति ग्रह। यही व्यक्ति विशेष माने शांत धीर स्वभाव होइथांती एवं यही व्यक्ति विशेष माने समस्त मन को लेकिन चलती एवं आपण जदि व्यक्ति विशेष मान किसी कथा कहे से माने आपण कथा को डीपली बुझा चेष्टा करती सांगे सांगे कौन से उत्तर दियंती ना से माने जदि भाभी चिंतिकी सब प्रश्नर उत्तर दियंती आपण मनर भाव को मध्य से माने बहुत भलरे बुझीपारती। जदि किए भूल काम करुए से बुझेकरी ठीक रास्ता को आने चेष्टा करती अन्य को इंस्ट्रक्शन दियंती। तेणु जो मैंने आमर सोमवार दिन जन्म होती से बेसिकाली टीचर प्रोफेशन रे बेसी जॉब करती बा शिक्षा क्षेत्र से निजुक्ति पाई था। तो यही भाव में सोमवार दिन जो मैंने जन्म होता जो व्यक्ति विशेष लक्षण यही भाव में थाए। बर्तमान चलतु जानिबा जो मैंने मंगलवार दिन जन्म होती से व्यक्ति विशेष मान लक्षण केमतिका रहिबो। मंगलवार जो व्यक्ति विशेष माने जन्म होती से माने साधारणतः बहुत रागी बहुत अभिमानी एवं बहुत क्रोधी प्रकृतिर होती एवं मंगलवार जन्मित व्यक्ति विशेष माने साधारण भावे बहुत स्वाभिमानी होती। से माने निजर स्वाभिमान प्रिय होती बहुत माने तांको पई किए कौन कले भल लगे सी सब काम निजे निजे करने को चाहती आउ काहाठू बेसी साहाय्य नबा तांको पसंद हुएनी जो मैंने मंगलवार दिन जन्मग्रहण करथांती आउ किए कौन कहला माने से छाड़ती से सांगे सांगे तार जवाब दियंती तापर से माने कहार भूल देखिले से सही पारंतिनी आउ तांको प्रति जदि किए भूल कला से सांगे सांगे तार उत्तर रखती। मंगलवार जन्मित व्यक्ति विशेष माने जदि कौन भूल काम करेंगे ताल से भूल काम करने पूर्व से बारंबार चिंता करती जे ये कम कले भूल हम ना ठीक हम ना जदि भूल हम ताहले मुझे काम बिल्कुल भी करें से बहुत चिंता करके सब कम को करती। एवं मंगलवार जन्मित व्यक्ति विशेष माने साधारणतः पेट जातीय रोग में बारंबार पीड़ित होती। एवं चलते जानिबा बुधवार जन्मित व्यक्ति विशेष मान लक्षण कौन होता है। बुधवार जन्मित व्यक्ति विशेष बुध ग्रहंकर प्रभाव निश्चित भाव रही है जहाँकि न पढ़ी पंडित। बुध एक पंडित ग्रह अल्प पढ़ी बहुत ज्ञान अर्जन कर अधिकारी एमाने होइथांती। आमे जेम देखिथिबा आमर सांगसाथी माने जेतेबेले आमे स्कूल लेकी कॉलेज रे पढुथिले गोटे गोटे पिला बहुत पढ़िबे तांकर जहाँ परिणाम आसीबो परीक्षा रे आ गोटे गोटे पिला अति कम पढ़िबे बेसी पढ़िबेनी किंतु से तांकठू अधिक मार्क आनती कहीं से बुधवार जन्मित होती मध्य ग्रहर बुध ग्रहकर प्रभाव उपर होता है से अल्प पढ़ले से मन रही जाए सब जिनस। एवं बुधवार जन्मित व्यक्ति विशेष माने अन्य को निर्देश दबारे माहिर होती माने जदि कहार कौन किसी प्रोब्लेम अच्छी से आसिक जो कहे से उपयुक्त निर्देश देते कौन कले से कामटा हम कौन करिया कथा नुह कौन करिया कथा अन्य मन जो असुविधा पड़ती से आसिक जो कनसल्ट करती बुधवार दिन जो मैंने जन्म होते जो लोक मानू से उचित उपदेश दिखती सब एवं सबु जिनिसर मूल को जाए तर्जमा एवं विचार करिवार शक्ति यांक पाखे रही था। एमानंको आपण कौन जिनस लुचेकी रखिपारे ना एमाने आपण मन को पढ़ी से जिनस को जाणीदेवे। वर्तमान चलते जानिबा गुरुवार दिन जन्मग्रहण करथिबा व्यक्ति विशेष मान लक्षण। गुरुवार दिन जो मैंने जन्मग्रहण करती साधारणतः गुरु ग्रहंकर प्रभाव रही है। गुरु ग्रह के गुरु होउछंती देवगुरु बृहस्पति। यही व्यक्ति विशेष माने बहुत ज्ञानी यशस्वी एवं पंडित स्वभाव होती माने बहुत ज्ञानर अधिकारी होती मानक विद्यारे कहीं पारिबेनी एमाने विद्यारे बहुत पारंगमी थांती जेहेतु बृहस्पति पंडित ग्रहंकर प्रभाव यांक उपरे सर्वदा लगी रही थाए।
ଏବଂ ବିଶେଷ କରି ଏମାନେ ପ୍ରଶାସନିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ବହୁତ ବଡ଼ ପଦବୀରେ କି ଶିକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ରରେ ମଧ୍ୟ ବଡ଼ ପଦବୀରେ ଏମାନେ ଜବ୍ କରିଥାନ୍ତି। ଆଉ ଏଇ ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷ ମାନେ ପାରିବାରିକ ପ୍ରେମୀ ବହୁତ ହୋଇଥାନ୍ତି। ତାଙ୍କ ପରିବାରକୁ ଏମାନେ ବହୁତ ଭଲ ପାଆନ୍ତି ଏବଂ ପରିବାରରେ ରହିବା ପାଇଁ ଏମାନେ ଚାହାନ୍ତି। ଆଉ ଏଇ ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷ ମାନେ ପରିବାର ପାଇଁ ସବୁ କିଛି କରିପାରିବେ। ଆଉ ଏଇ ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷ ମାନେ ସବୁବେଳେ ଚାହାନ୍ତି ତାଙ୍କ ପରିବାର ଲୋକ କେମିତିକା ସବୁବେଳେ ଖୁସିରେ ଆଉ ସୁଖରେ ଜୀବନଯାପନ କରନ୍ତୁ। ଏହି ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷ ମାନେ ଅନ୍ୟକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେବାର ମାହିର ଥାନ୍ତି ଏବଂ ବହୁତ ସ୍ୱାଭିମାନୀ ମଧ୍ୟ ହୋଇଥାନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଚାଲନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଶୁକ୍ରବାର ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରୁଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷଙ୍କ ଲକ୍ଷଣ କ'ଣ ରୁହେ। ଯେଉଁମାନେ ଶୁକ୍ରବାର ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥାନ୍ତି ସେମାନଙ୍କର ଉପରେ ଶୁକ୍ର ଗ୍ରହଙ୍କର ପ୍ରଭାବ ଥାଏ। ଏଇଭଳିଆ ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷ ବହୁତ ବିଳାସପୂର୍ଣ୍ଣ ଜୀବନଯାପନ କରିବାକୁ ପସନ୍ଦ କରନ୍ତି ଏବଂ କରନ୍ତି ମଧ୍ୟ। ବହୁତ ବିଳାସପୂର୍ଣ୍ଣ ଜୀବନଯାପନ ଏମାନେ କରନ୍ତି। ଯେମିତିକା ଭଲ ଘରେ ରହିବା, ଭଲ ଖାଇବା, ଭଲ ପିନ୍ଧିବା, ଲକ୍ଜୁରୀ ଜିନିଷ ସବୁ କିଣିବା, ପଇସା ପତ୍ର ବହୁତ ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବା, ପାର୍ଟି ଯିବା, ଏଇସବୁ ଜିନିଷ ଏମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ପସନ୍ଦ ହୋଇଥାଏ। ଏବଂ ଯେଉଁମାନେ ଶୁକ୍ରବାରରେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରନ୍ତି ସେମାନେ ବହୁତ ପରିମାଣରେ ମେଡ଼ିକାଲ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଚାକିରି କରନ୍ତି। ଏଇ ଯେଉଁ ମେଡ଼ିସିନ କମ୍ପାନୀ ଗୁଡ଼ିକ ଅଛି ସେଥିରେ ମଧ୍ୟ ସେମାନେ ଚାକିରି କରନ୍ତି। ତାଙ୍କର ଭେଷଜ ବିଜ୍ଞାନରେ ସେମାନେ ବେଶୀ ଜବ୍ କରନ୍ତି। ବିଶେଷ ଭାବରେ କହି ରଖିବି ଶୁକ୍ରବାର ଦିନ ଜନ୍ମିତ ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ବହୁତ ଜ୍ଞାନୀ ମଧ୍ୟ ହୋଇଥାନ୍ତି। ଶୁକ୍ର ଯିଏକି ଦୈତ୍ୟଗୁରୁ ଶୁକ୍ରାଚାର୍ଯ୍ୟ, ତାକୁ ଆମେ ଦୈତ୍ୟଗୁରୁ ଶୁକ୍ରାଚାର୍ଯ୍ୟ କହୁଛେ, ସେ ହେଉଛନ୍ତି ଶୁକ୍ର ଗ୍ରହ। ବିଶେଷ ଭାବରେ ଶୁକ୍ରବାର ଦିନ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରୁଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ଏଇ ବ୍ୟକ୍ତି ବିଶେଷ ମାନେ ହେଉଛନ୍ତି ନପଢ଼ି ପଣ୍ଡିତ, ବହୁତ ଜ୍ଞାନର ଅଧିକାରୀ ହୋଇଥାନ୍ତି ଏମାନେ। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଶନିବାର ଜନ୍ମିତ ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷ ମାନଙ୍କର ଗୁଣ କିପରି ହୋଇଥାଏ। ଶନିବାର ଜନ୍ମିତ ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷ ମାନଙ୍କ ଉପରେ ଶନି ଗ୍ରହଙ୍କର ପ୍ରଭାବ ବହୁତ ରହିଥାଏ। ଶନିବାର ଦିନ ଯେଉଁମାନେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରନ୍ତି ସେମାନେ ମାନ ସମ୍ମାନର ଅଧିକାରୀ ହୋଇଥାନ୍ତି ଏବଂ ଏହି ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ଅନ୍ୟାୟ ସହିପାରନ୍ତି ନାହିଁ। ଅନ୍ୟାୟକୁ ବହୁତ ବିଚାର କରନ୍ତି। ଯଦି ଏମାନଙ୍କୁ ଲାଗିବ କେହି ଅନ୍ୟାୟ କରୁଛି କି ଠିକ୍ କାମ କରୁନି ତାହେଲେ ଏଇ ଶନିବାର ଦିନ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରୁଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ତୁରନ୍ତ ତାଙ୍କୁ ଅଟକାଇଥାନ୍ତି ବା ତାଙ୍କୁ ବୁଝେଇଥାନ୍ତି ଯେ ଏଇ କାମ କରିବା ବିଲକୁଲ ଉଚିତ ନୁହଁ, ଏଇଟା ଭୁଲ କାମ। ଏମାନେ ପ୍ରାୟତଃ ଠିକ୍ କାମ କରନ୍ତି, ଭୁଲ କାମ ପ୍ରାୟ କରନ୍ତି ନାହିଁ। ଯଦି କୌଣସି ଭୁଲ କାମ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ଏମାନେ 100 ଥର ବିଚାର କରିକି ସେ କାମକୁ କରନ୍ତି। ଏମିତି ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଯେକୌଣସି କାମ ଏମାନେ କରନ୍ତି ନାହିଁ। ପୁରା ଯେକୌଣସି କାମ କରିବା ପୂର୍ବରୁ କି କାହାକୁ କିଛି କହିବା ପୂର୍ବରୁ ଏମାନେ ପୁରା କଥା ଭିତରକୁ ଯାଇ ତର୍ଜମା କରି ତାପରେ ଅନ୍ୟକୁ ଉତ୍ତର ଦିଅନ୍ତି। ଏଥିସହିତ ଶନିବାର ଦିନ ଯେଉଁମାନେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥାନ୍ତି ସେମାନେ ଆଇନ କ୍ଷେତ୍ରରେ କି ପୋଲିସ ବିଭାଗରେ କି ସୈନ୍ୟ ବିଭାଗରେ ଏଇସବୁ ଜାଗାରେ ଏମାନେ ଚାକିରି କରିଥାନ୍ତି। ମାନେ ନେତା ମନ୍ତ୍ରୀ ଏବଂ ରାଜନେତା ବା ରାଜନୀତିରେ ଏମାନେ ଜଏନ୍ କରିବାକୁ ଚାହାନ୍ତି। ଆଉ ଶନିବାର ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରୁଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷ ମାନେ ସାଧାରଣତଃ ଭାବେ ଟିକେ କ୍ରୋଧୀ ସ୍ୱଭାବର ମଧ୍ୟ ହୋଇଥାନ୍ତି। କିଏ ଯଦି ଭୁଲ କାମ କରୁଛି ସେମାନେ ଯେ ତାଙ୍କ ହାତରେ ପାୱାର ଅଛି ସେମାନେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଯିଏ ଭୁଲ କାମ କରୁଥିବ ତାକୁ ଦଣ୍ଡ ଦେବାକୁ ମଧ୍ୟ ପଛାନ୍ତି ନାହିଁ। ତ ଏହିଭଳି ଭାବରେ ଶନିବାର ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରୁଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷଙ୍କର ଆପଣ ଜାଣିଲେ କିଭଳି ସେମାନଙ୍କର ନେଚର ହୋଇଥାଏ। ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତାହେଲେ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଆପଣ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସେୟାର କରିଦେବେ। ଆଉ ଏମିତି ନୂଆ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓ ବହୁତ ଆସିବ ଆଗକୁ, ଆପଣ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦେଲେ ଏମିତି ନୂଆ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିପାରିବେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଇଠି ରହିଲି, ପୁଣି ଦେଖା ହେବ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓରେ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।